Patin timanalita patin dunia patin puisi jiwa kerisu jiwa benera kita go every bumi sampai puisi introduce an abole kadin nahi hinsining kadin hui ngalopi hi na samolewan eho iti susat yung ham Ichi hui na masa pakai kamasi azahor iho dingat ku he patinin kringsin lo ibong sawarin ibutan Ichi Bible sanghi Hebrai lekhat pakiki Bible scholar tam tanyong kui asu hidingham ki kui mahesidan ko लेखक दंग होए न सुन पा कीजिए अभी हेब्राय लेखक पढ़े कोई सी हम सुन पा है मिन कीजिए लो आई वाला बाइबल किम तम तय न गिनसा दंगता संदानी अथुओ सेंटेंस मंदान अथुचन ले ते कंदान होई पई तय बना हिले मीटिंग को कंपाउंड ले किलोमीटर बिन Hebrai lekhat pagi pol subheti atasan. Jule iyong hidingin katasan. Ipidinga polin Hebrai lekha atpagnahi. Hebrai niti ho lekha atpagnahi. Hui ngalopi na samolewa. Eho iti susabim ham iti sen na naman pa. Iya background kan sa tagaksina. Azizu Hebrai alo Hebrew iti hi religious language in Israel te paugil yo India dinga Sanskrit ati kabone jule yo Hindi ti pauhi Hebrew te adinga Israel te adinga Aramaic ati common language hi Aramaic pawamenu Jule religious language, how to do that? Hebrew power, amen. Power भी नहीं. ये सुनिश्चित लेखा था नहीं हो तो हम इतिया है. चिरम नंदन जेन के हो तो हमारा पतिन नंदन इधर के अधीन. ये सुनिश्चित साथे हिंदी के हम इतिया है. Sinai mola mosin kusoma nalapai ama tasen kingam nalatipude mana upi sagi atachanandi chetandi niho lopi honiti tomani atachanandi pichori ama detta nasiki pichola chu phul tipalo hikari Amalo hi Judaism o Budmiya. Iya chu Christian ho sugan tene ma. O wai ko ma kalala Damascus ko China pati na men ai sia tama hunting ka. Seidi ma bot pin pa seidi saloba gospel tipana to pa. Yesu Krista mi hinna kuya chu. Seidi ma pati na hinna si ka. Hey. Pati ma Pichli sun amahin Hebrai ni ke hota sen Israel sa ke ta sen iti ham kiya hai amma honanam kumpi wahi Yesu Krista hi ahun nai ko nasi individual in Krista ta sen sampin dong le nam level national level hai Israel ten Yesu ahun nai ko iti wahi Iya sama hondan puti hatta ajui kimle socha nahi lingata se ahi wal kain putte ho poli ni sipa chahe tahi amalu thimau si pya metia hele nahon nata san pau chu hui ngau nati ai tapu a tu ito kite ka hen hele api in Aboma tuya kianan alam kiwa ko isa ano ke tutulanga ke isa ano ke lohi koi pilte ka tihi
na ho na tuilam na boy ti nei chule lim takite ka han hele lim kiti hi negative momene negative kiti hi ki muchin lo hai na pichipa cha hum ki sob do tin photo hum ki sob do tin le aki muchin lo pa ki muchin pichibo ma chun juda jim kiti dan thua ki vai pu na kiti negative hi photo sob down tin ringa negative masai tun kalvaria hin ipakal Yesu Krista hin negative pa chu photo na sob do ta negative a kichelo chu vet ngai ta ko a photo do pui ti ta ti meeting purin kasi no sin so hi kichi chun hu hinalo pita kalvaria paka Yesu Krista no bor pa kichi na sa moi bor ka bai lama ul mai lo hi judate ta san dan khu pawang chu dan khu li ki ma chu koi matsa ama tim sam lo hi pa hi ale khat sim Israel sa te ta san lu ai chi pu si hi chi chu a background som sa he ti wa tu sim tun hu hing na alo pi da si hu hing na ki ti mi zo si ti ngai sa mi u si na Jesus Old Testament lai chun dana na chi pi pi ha mit khela mit hakela ich minim chi pi ham min na min kel do ai le ama min yong kel do ding min na tu su bel ama tu yong su bel do ding min nam ta khai lama yong phari mo pichi judate dana na chi pi pichi chu mit khela mit hakela koi matsa pichi wa o mo ding ahi wa lai chi phar lai in nam chu patin in lungsin nan koi pichi lungsin na chu ti ki ko yam nitya hai Old Testament ni patana ban sim leu chu Israel sa te khosana hi kopi ateng do bene solang lam ka yan kopi ugal do ben kumna ma kopi kumna do ben agoma to kopi chichu puhin na kopi kisya na kopi namin so pichi huhin na kisya na kopi si pidinga ateng do ni kiya hai hakhela ha mit khela mit dana chi ti ai ahi wana izam tin to suya or ki mi eka ka tunani hola yo mo ji nei golsa ni gamle ma chi agamle na hona chu katpan san sana hele katpa huma hele aloi pan saki min ham ngel sam min ham sabul min ham anamu pichiya saman no aloi pa chu sa hi sa ka ma ka ni au picho chu hena sa ki bori lo gutup ne ya ki bore ko het ki to sul atiki ne pisita bong chu min su ki la nei tim ne ama ho dam lu ya chu mithet pa yam chu ama pate te dan ai man la het ki ji ai chu pula nom pa na ma chu ma chu pula pi lo ni ma hi kopi hum hola chu khat pe na jam lu na hi le ama pa ke hu ni ma koi ma san na lo na ji ha koi ma san tham ti pe chi chu hu ni na kopi ye chu Old Testament na hu hin na kopi ki ti hi ki ti ve sa mi ti ha tu lung se na khang ho pa na ri ne paka Yesu Krista hi hu hin na kopi kisya na kopi chu na sa nahi pichiya chu tunia ho di ma kisya na kopi bu chu dorkar ta lohi ngai ta lohi ama ba pichi kisya na kopi bu kere Yesu Krista ho din Calvary na hita nahi katin bhagwan nahi
Ama ta sanjo sisu I tabangin sukilan na itabangin borkilan na dinamle Krista ta sanjo sisu Kuhin ang bigbi I Bible bakit si itan Iya sa John mong samlalisang utsibe iganahin Kay ma hinalalampi sulat kuta kay Kaya silong sukoy mapakon kung pulpi Sol sa buli sang som ni veti lewsu warno yahin kuhi maim na ding wakikira Jesu mintaylo amindan lampo Hisi Bible sang teni sigal ko mahirapan kuteo Mitsong si idan sila mangpaho zo siya din Jesu Krista tilo katin kom na ding lampo Jesu tayo kibisan na diwadamang po. Jesu tayo puhingayon na rin lampiyang po iti. Itsin tanatim. Ilamang sinong tayo tunin ni gamuwahin. Manase at siya kahi. Israeli hibi tiya. Kiloy pong kagati. Ahunong gain. Ama hochun siya kapitanabin, lupu niya kipubin. Judaism taasana bin akomubin. Si Jesun tuni himitam tayo Israel gamuluntan. Huwila iya si Holoy wama. Huwila isa hetkilo. Itiyahin. Bible lang hi hagkat sa suto telo ho din ngayon puyon tabong mahikilo low hidam na hiwama ane dim dola ine lewa hina Bible lang ahet kim la suto telo ho din ngayon hina hikilo dunia hi in kutte ho Judaism Israel kahiti ho Israel tata ho tu kasi ko Jehovah na Israel kahiti ho. Bible ko kasuto kayo. Patin fin hinani diwa mata. Wala Bible sa mataas ano ha? Hebrew kung som nakatsang som nila hukso bele hukso. Israel jo si hukong si dinahi. Ikuso na ito. Pachutiya hele. Eho himana se chila hiwa hele Israel nam la kha ibe achukya le nam le vela Israel nam hijya puluya brahmjala pathin nam dhani najala chu wangam irupi wahi sosa ne mudi wahti amma ho kin nahi Isi Bible sang hinong sim kumanda mile bailam ta convince na bolti Ahimang kan kutte kamasiti ni het kilo be dinsu ilaya chi jare do si hu imam chi ding het yehi ai wala rombung ko sang som ni segi chube kilo chun a chom be sikti Israel te tui khang len ponga nel dizanin tam long le amo em sa ka su chari di Bible sang te ni su ikelo Pasal yang pelene, Bible sang holama boxing le tukian tu dia jauh. Kan ini Israel dosi huima uci ini, kan ini hem sahaja jadi. Isi Bible sang te isi Bible ham, hari pun kan tu. Ia kan dia supat juga ni. Israel dosi Hui maum dengan kiki ko tu pahil ama bang paka Yesus Kristus sikan kami maum palle Israel na hinda jo sihi lumhe na hindi ahum masanahi Yesus ikin pela na kagdewan pa ata sanlawahi sikan kami ngahum tingwang le Alem pa din wahong Krista sa mga natasan din lumhe na niyo Jesus sa yung Kristano niya. National Mass Conversion.
आजाद कौन पीवा लुभी नहीं ले बिचनी तीन चले इजराइल नहीं जो सी चुचनी रचना जेसु ता संदा मामा हो सुख सरी होती है ai la mo them cha so chadin ti hoi lam ti pa lam ti a le tu e ho lung sin na kamai direct te ring ti sin I pijena miti le national level nam level in ama ho jesu ta sani dong le individual in amichang china jesu hu il kulem pa kisin kisana ping tha Israel tam ti on kin nei Besa na dingit, hasuma na lengu masapin Neil Armstrong, ama yung Israel miyan. Diyesan, hasuma ga lengu na sipiya ga bolam, hasuma chun, sam number som na kut sang khat, tirsin lo sinasin pa pati kumba iti, bayan sami, hasuma hinta inahi. Lei sina hong kinung leson, Warnui nite pasuma tinsu ita bang ganti ahen mo taon ye sun interview ko na bachun Neil Armstrong nahin ko na tiltola kidang nasa pinta itihan kinadaw mi ho gya na sa pasuma tilmu ho sin si kain teti ahiwang na Neil Armstrong inadaw na si kisayang kasupite ho kahing ko katil tola kidang kasapinta kinitson si damjun talinsa kalvaria banleng sa pakrista kakiana hunki kahing ko katil tola kidang kasapin katil thamban isisipa ito ha Israel Jule Bible simlew sun Colossia hubung, Galatia hubung, Rome hubung, Hebrai hubung kiti hori. Abong sawa Judaism akuna Christian hi yahi nahi. Kiti ya su chetending puhata boiti, nikuniti mohata boiti, kiti osu poli nasata nahi sin nahi. Piya su dunia hi lungsin nakama. Israel mi idong le individual la so sit isia lulia Krista pisano kiso to sit to di u imam di he kiso to he rombu ko so ni segina amo kensa su to ni kiso to se ne teo ye ho lungsin na kamachu Israel hi hanlang Israel lo hi hanlang cheptan hanlang tanhi long le Luku neo kuhanang kuilong le Kristani lo do secho Israel henang gentile long le imam lo dio he amava gentile henang chidang nandang chule Israel hilong le so sit lo meya Jesu Krista hu inkulelen Pakistan do si ba pakai kom dio he patit hanggan Pichi pace ho ki hindi deyom Pichi ya tumitin poli hitabang lo mahubing na loki nasa mo ay ko'y baile iti ho susa ham malayin Great Wall of China kitiano China kulti Pichi hi Qing dynasty Qian Fong Leng Kama Timsu Great Wall of China kiti kulti anagan hi alo pidansu ipiya anagan ham kiti aile barbarian kiti nam kang taulo miyamu hinga ane jemo talpia ka mutin sa suno kiti asu gan gamsa tabangahin ko It's all like kisan na to Great Wall of China kiti kulpi anagat sa tulen pa. Atupi danalid dan sukuni one of the 7 wonders of the world. Walnoya tilkidang sagi hola katna pawin. Isandiya loki amitya hile
asauda ichangira sawa mitia le kilometer zatum le sang thum zaman sa mai sule asanda atun lanna ichangira sang mitia le isam tuma sa sule bana sa asada ichangira sang mitia isam tuma sa Isi kilometer sang thum le zanga sa kulpi kumizan guna nasi montive 30 years kumsom thulu nasi isi ki bolo na thalu ta la kuki ta bona di piji hami pile nam kham to lo barbarian ho kuna ku socha theina din ku hin na din na isi kulpi chale na Ben pen kete ho barbarian ho ki sanji mai mayayo kum som thumlu na min kulpi na kisi tuni ne honi gel diwa dim si pen kile kisi kulpi sama kupi zo ton sot chin damna kona eon kho thena dimo hu do im thena dimo ba yesu na lo la kisan hum tuwa Calvary adhan na khon pi pawi great wall of China to take a high kana bo Pichan gira kupi hu na pai na sa mai pai vai le e hoi ki su sa ham ati ju yesu so kile ta te ho u hin na ki pi alo anasa ni hin pi pol pi na ki Yesu ni se hu hin na lo pita na sa mo umsu ija dong dam sa te pau sam ki ni kesi neglected spa ban na ko min I matsa na sa lwa koi me sineu chakni ina ka chai ya chu na sa lwa koi kia kom Mei sineu chakat dang chu na sa lo koi ko pichunin pumpi ka sai ki ile Old Testament ga na ile hu hin na sa lo ni ka tin ko ham David leng pa kham lai din amnar ki ka sola dina sipai lam ka hi lam khana David sipai lam kai se yo Ye chun sol chapa tam ki to lo mane amnar ikipa hi David to ke ho to David lama komli am ka David ne ke ho pisai jo na man na sol ama si do nunga hi job ikipa David dimas sipai lam ka pa hum David chulema hi jen wami na husita nahi ben lempa namerma pa nakuni na nalamra nachalo da hetu dima ulpa chi bola dam se na ha atin lempa husi hichuna mano husi jene chi madalta aso Boga jalsa lam pia pakane kai kabe ichitun hui lai muna job to ki huwa mitia hele Abram ko pi ke pot kon chun ka ki job minna ke ho pia ki ho pi on hai kishil sumai chandam kar ki han te tin chandam cha sakdanoi ta thilu ka Chandam chana thau ki sen hunde Pichun zo min amnar khatani amnar kita ki tabinin hetta Ye chuna humta alu chuna mata ka Go amnar bola la na animal kiya ki na khote ni la tikan ko na ken la ki som ko Ibola mingol bongai lai muna din din na hita na tina ka chama
piding a lem devin in bola mi mal chia thine in tia ka chamama aji umaisu aji chi pia mi tila bulanga ka hinse hu hin na kopi bu mola hebron kiti hu hin na kopi ka ichu yer ko tom sa ki ho ran chu lem devin na se nom chi pian tile na kom sa hu hin na kopi hu hin ha kaya khat na ba su na le hu hin na kopi na lutin zomin na kita lodi nahi na kaya la ki kanpur na parla ki kanpur ibola na huwin na ka chulud lawa pilay mo na chumi mol kiya thi nahi kiya lenda din na ka sam aji chichuhiya ai ni mol kiya ako ma huwin na mun dut kayo kiti chu ni mol na rati huwin na nasa lo ya ki tuni ng Christian tam tayo kan puti huwin na nasa lo ya daman chigin at kitama pay tayo gaya ko na minol siya kiti na kitama Christian lahingal somayang pita huwin ng kaijin kilpayang tampibo ahi bang Krista kapikinlo, Krista huwin ko at isanong lo, anengay ne, abong ngay bol, agat ngay be. At so na ngay at so, kikher na ne, kino, kiso right to, mingol siya kiyati ho at ilaw din. Chichoy ko. Abana, Japan galati. ऐसे है World War II वालोले इसी गालिम नहीं न पाए जापान गाल की कोई पाते न नसी किसी जापान गाल है जापान को की बोमिन ने किसे इपिया किसे अजीर सु अमेरिका ते को कई मन हवाई की टीमना को कई मनी जापान ते न कापसी पिया है अमेरिका ते लुहांगे अमेरिका ते लुहांगे जापान को पी है बमन हाथी रहती है हाई राव थर्टी हो नहीं ताबे में किसी सुन वार्निंग किताबे हिरोशिमा ले नागासाकी गारमेंट्स आसिम टुपी गारमेंट्स आसिम नदिंगा फैक्ट्री मुन टुपी से किसी है इन टारगेट वही किसी सुन हिरोशिमा ले नागासाकी ओम जापान मीते हो हुइंगानम नदी मबिन कोपी ते निदा भागिन किया गवर्नमेंट ना हायर अथॉरिटी हो वार्निंग न पिवरी आय नहीं सी वार्निंग ना सा अनजाम है अन कोपी न दो मी जान मी किया है मिहि लाख सौ में लाख नीला लाख ले संसों ना हिन वार्निंग का तासन बिन कोपी दा भागिन भी अही वांगिला मोसी गवर्नमेंट ना को ना मेंथा ना हुंदी गती वार्निंग की ना सालो होसा ने लो पिछो सी तुंदन अले 1946 अगस्त अमेरिका के जेट फाइटर B-26 पेटम बोमन को नागासाकी हिरोशिमा से बना कोपी ते नि बुधवार बुद्धि सुता अतुसिन को पता बनाए ले किदम तो ही गिरने तो ही असत बे से पाना पे ना किलो और तपुम संगा सजीन होता इधे दमदी मा कुई लाल बेरमान कुई यंग कुई सकी और की दे बिटियाचु mi tangka kia ahindo holang sumo mahita kami amaba alihipana olola mun mamati numihong chu anaw elhipana abang chana mun mamati ahindo kiti chu kui pumlo
ahuha dan sut pidan ya tulai ya dewan panen itu pai kesun ni teso Japan na bikin ko dari Japan na hitam na luto kitchen gaya to power July 1946 sa bom kisip tuni changi ahu unna changi sa power ay kasi nung pinsi yang kiai pero si malang aga sa kia mangta ho so kuitim government ini tabong so dinatia warning kia kumai lu si mangta ibe ये चुनतुनी नोए हो पाने सो किते हो बाइबल इन तीन खाउन तीन खालो सो बिनम में दामना चीज नहीं किसी तू ही नासा नहीं लगा तासना लो नहीं लगा कोसा लो नहीं लो किसी हो सी तो दामना चीज नहीं अजी तू ही ना नासा लो अब आने चाहिए इनका सीखना जेनेसिस बुंसे की सुनचुगे में नोआ कुमारी संग पूछो यह सो क्या नोआ ही जखल सोनी उम्मीद किसी कोसुई कुम चुनकुआ हासन Kong kisuyon aji su patinin wano itu isang sumunta kilaya tumitang tano ate insung tayo patin tupi na sa mga bolso dan CCTV koi kong kisuyon ala tona niwa ayeng ho na lalso Bono aming alpa, ibang nisang sarlaita, tuisang lending na tibo mingal, titiamal kan na hitang, at iwaktaw na ni. Evangelist katiri sunaga siyahe. Ano'y si Bese, binazon tayo Bese. Kung sumatsun, at adim siya. ये चुनाव नक्की दा बेसन रुदन ने उसुआ बहुत को कौन मने थे सान इजराइल के दुनिया बहुत साने लोग की से किचन के खमाचु ना खमामी के की ना सावन को आई लबेन सुपिया नॉलेज सुमिते Wanoi mizanin nuisen henda, wanoi mizanin tonen henda, zon te henda, idam le, long galhilin katin kubota sanubin, zon malubin kung sui din kami, kung zakalasom niya hungin kami, patin kutit honay lohin kutilam, wana kuning buhong yutan ka, Pitunnolen sumite ajiya sate bon sabin ni ko jupung sumati hen sabin jole genca anmula pa khatse to pung sumati khadin hoi sulke du pada isa ayal buju dam si sangira hat kiya hele wana ko na gokri jutuna bertana tui kisum bhasa ni som ni le jan som ni tam le bin dei sin chung go ta kichi phachon ki sam hung ta gam de ke ke le ni wan le pom ki ho ma ti sam le ta chilai ta chunwa to na ni ya na sal wa na ko ho chu mu wa to the na lai wa azon te na lai wa Zon tay mantalo so, nui mantalo tisra. Hisipana sunwa komda berta so, no parnihon nati.
akata pinta atuwa tau tarsi. Tona ni pao anuisi pao anga tupunula niglunga ka kumatau tarsi. Ya sunoni piadon dunan patinin parakata no more sons. Parkileta Aile Sati Kebol Sabro Isiniam Sandi Kalung Timina Sabana Sukiteo Pulu and Pumi Atilim Tom Nana Sabri Nabolum Isinim Bankui Matom Talo Ni Pate Najia Sati in Holcom Tabi Petitsi Minute Najia Sati in Holtabi हम की और कीमती मुले की बोली हम उपायदम तलो मोल सांग दर्दी होता है सो साथ भी नदिंग लहू दिंगा उन्हें दिंगा मोल सांग दर्दी होता है पिछनिया से दमो संले पील दम के करो अगिलू की लंले एंडिंग करो कल ले किचोलो कितियों में तू ही नहीं पाता दिंगा किचोलो में पान तलो दिंगा Piti sundar Hezimu na damsa Kil hezimu yung bolsa Hui nga te na ding susat te na ding bolsa madalite Kem khat som sa kingaw te tiya ha tuyin ng pahil Yesun itsata le lungdong sa tiya kung bolsa dal din tabi Azo zonen nan lal kumpum cikai de kai mulu makel kata tunwa kisu sata tunwa hungin kimkan te akilai atui se hong kang ding ta mulu men kata mulu men pa jagin a kumin kata a putchen men kata Selai tacun korna nani pate waktu kirgian di musuh. Acate ni piesi, acate ni sita ni epa ben. Noi pun kisi jatuan monta je acate tu sumam tahu. Epa nani nam pun nasi. Ibola nasi long epa ahin tigi. Isi kanau in sumi numi pateni ki angai ngam jiwe. Isi ni tin sila paten adon tunaw ikliya. Minu ten adon tunaw ikliya. Bo no in kuisam di dehe so kisun ki pulang sami. Ay mai tilai sumi san na pake man kanatang sangko. Ton nomnen kanani kanazon tay tun mga tatanong nito bo sate napaw ke malu serji napaw ke manimo ji napaw ke malunta ji a dunia ci ta bo humti tikino karinti takta binti katisu bo yang nendo Kamuhanam pengam lala tuisun lungsi no metian kansum kalori ano ada kita mati na tuisan ye iha hui na lo pita na sa mo kalori tuninam kain pute baru ni segi na nile no akam ton se ne bine वे नवन मन है के पथेदा ला कुम सोम हमला तुमको गोस के पान तो पा कहीं से ही काम श्रीमंतम ता कहीं बोल मिहेनुम किम कुदान तबहन की कहीं है सुके मिहेम तेम से alam dan bes akidam bes timul ki fol Abon translation. Example आएगा है दिवा कसीम जर्मन गमा
mi ka pasal kani anu to tina anu ya pa anu ni sema sabi asabi do wahi ke bo kinamitia abong bonga hiyo gamsa chen mongwa katina abong bonga hasana isa kaya anu sa ko iba ni som na ni nga ni duwahi pulis on na zela ni him son na ni him te son na gana ile kan te kau si nam si sama ko ka sahim te ki na un kan isan gira wan ni bul Wei lai mana si, boi ni kuki dah. Siapa mani pulang dia? Ni lagi tu kita uji, sama sama. Miyoram le asa, gambi kisuna, lomu kilamta. Tuni paper news kabet kinai Miyoram ten Assam Chief Minister Kaji 7 Sister Umbrella Nuya North Street segment Ilung Sita Lumong Sera Nekisi Nam Chief Minister Namdi Pandici Ilung Kad Lumong Sera Panisuki Nehet in Katuna Sukirin Luna Katina Nalung na kela Pisina ng lugar Kaya minum tesi Garbor sa Khalsoy sa Nor keon in sa lugar Anakirin Pisan giyachu Kipkihukta Israel and Palestine will not come to America and China will India and Pakistan will Mon Kinari will Tulai Kalami German Gamalum Pisan Ni Sam Alama India China Gamon Chuki Kor Gamivana Hile Junta force over public need kikapa. Even I lace it to him. Hisila ko na iho ila sila ko na in susuke. Hui na lobi tay ko sa mapista. Hui ko amken. Kaya kagaso hindi sonsit lungkere. Krista tansanan dito sa pin dito nila kasi esensiyan lang pati nila po siya o kamkambo sa baling dito